তিনি তামনি পান্ডা সারা জায়গা তিনি চিনি পার্টি CPIM ni बर' आनन्द बाजार অঞ্চলनि উদ্যোগ তিনি बर' চিনি जनसभा उंयाखुनि सिगां बर' मिसिल जों शुरू खे दं के चिनि मेइन सभानि जे उद्देश्य जों नुङो चिनि राज्योआव ब ADC एलाकायाव त्रिपुरा मथा सरकार खे दं के त्रे ताहाक सारुं के ब्रानि बसिबा टेन्यूर फनो पाइने के जों नुङो थानाय ब बसिबा कासाकासियो सबसे ADC ने एटा इतिहास तो त्रिपुरा मथा ADC प्रशासन तुई नबना एक नम्बर करप्शन नि एक रेकर्ड जों हिमायो के ब एलाकायाव त्रिपुरा मथा न पायो ब्रानो चालाव दं ब कन्स्टिट्युएन्सि एलाकायाव के ब एलाकायाव ब्रां कुनु सामं तामनो जों प्रमाण नुया निनि लामा निनि तुई हो ब्रकचानमा नमा ADC नि तरफतेव विभिन्न प्रोजेक्ट सामं खेमरा कुनु रय के ब टोटेली बर' आनन्द बाजार बसिराम अंचल एलाकायाव बर' प्राय 7-8टा विलेज कमिटी काव निनि बान्दारिमा साकान सेरमन निनि खाकसां कालापानी बावसभा बसिराम के ब एलाका खूब इंटेरियर जागा जों पारा थांनाय के लामा क्रिखा पूर्वे ADC नि समय विभिन्न कन्स्ट्रक्शन चलेमो ब्रिक सलिन दङ कार्पेटिं मो मेटेलिं क्रिम अब सब सर्वनाश दङ के ब्रो माचाया मानुया उंगे न दङ विभिन्न ब एलाकायाव যারা যুবক नायराव विभिन्न राज्योआव थांगे निनि काजकर्म तुए न जों प्राय पाराव थानाय नायके बहुत युथ पाराव क्रिखा के प्रेमहा रेगा काजकर्म तो क्रुय रेगा जरा टुकटाक तांगे दंफनो आबो रेगा ब्रानि जे पेमेंट माइ थैमा आबो पेमेंट कोन की पर्यंत स्कूल शिक्षानि अवस्था तो सबसे एक नंबर अवस्था मास्टर क्रिखा स्कूल क्रिखा निनि स्कूल नि देहाक जे तमोफोन सिंगल टीचर के स्कूल रो मास्टर थांगे समय मते कोनो क्लास गैया ब्रोनि शिक्षा दिखानायनि सुजुग कोनो टोटली एकदम पैरालाइज्ड जों हिमायो आमबायो ओवरऑल ADC त्रिपुरा मथा सरकार पाए ब आनन्द बाजार बसिराम बर' 6-7टा विलेज कमिटियो बनो सबसे हामियामा जों नुएतो बसुनो তিনি তামনি পান্ডা সারা জায়গা তিনি চিনি পার্টি CPIM ni बर' आनन्द बाजार অঞ্চলनि উদ্যোগ তিনি बर' চিনি जनसभा उंयाखुनि सिगां बर' मिसिल जों शुरू खे दं के चिनि मेइन सभानि जे उद्देश्य जों नुङो चिनि राज्योआव ब ADC एलाकायाव त्रिपुरा मथा सरकार खे दं के त्रे ताहाक सारुं के ब्रानि बसिबा टेन्यूर फनो पाइने के जों नुङो थानाय ब बसिबा कासाकासियो सबसे ADC ने एटा इतिहास तो त्रिपुरा मथा ADC प्रशासन तुई नबना एक नम्बर करप्शन नि एक रेकर्ड जों हिमायो के ब एलाकायाव त्रिपुरा मथा न पायो ब्रानो चालाव दं ब कन्स्टिट्युएन्सि एलाकायाव के ब एलाकायाव ब्रां कुनु सामं तामनो जों प्रमाण नुया निनि लामा निनि तुई हो ब्रकचानमा नमा ADC नि तरफतेव विभिन्न प्रोजेक्ट सामं खेमरा कोनो रय के ब टोटेली बर' आनन्द बाजार बसिराम अंचल एलाकायाव बर' प्राय 7-8टा विलेज कमिटी काव निनि बान्दारिमा साकान सेरमन निनि खाकसां कालापानी बावसभा बसिराम के ब एलाका खूब इंटेरियर जागा जों पारा थांनाय के लामा क्रिखा पूर्वे ADC नि समय विभिन्न कन्स्ट्रक्शन चलेमो ब्रिक सलिन दङ कार्पेटिं मो मेटेलिं क्रिम अब सब सर्वनाश दङ के ब्रो
বাচ্চাইয়া মানুয়া উঙে নতং বিভিন্ন বো এলাকাও যারা যুবক রক বিভিন্ন রাজ্য থাঙে নিনি কাজকর্ম তুই ন जों प्राय पाराव थानायनायखे बहुत युथ पाराव फैखा के प्रेमहा रेगा काजकर्म तो क्रय रेगा जरा टुकटाक थाङे दंफनो आबो रेगा ब्रानि जे पेमेंट माइ थैमा आबो पेमेंट कोन की स्कूल शिक्षानि अवस्था तो सबसे एक नंबर अवस्था मास्टर फैखा स्कूल फैखा निनि स्कूल नि देहा जे तमफोन सिंगल टीचर के स्कूल रो मास्टर थाङे समय मते कोनो क्लास गैया जोंनि शिक्षादि खालामनायनि सुजुगखौनो टोटली एकदम पेरालाइज्ड जों हिमायो ओमफ्राय ओभारअल एडिसि त्रिपुरा मथा सरकार फायो बो आनंद बाजार बसिराम बर' 6-7टा भिलेज कमिटियो बनो सबसे हामियामा जों नुएतो बसुनो बादि दंखौ एडिसि बुं जों थांलायनायमा त्रे जों मानु खाली एडिसि नि दाबि दावा तुयारो तिनि चिनि जतनि बिसकाङो बर' चिनि बेनारो चिनि दाबि नंबर 1 एडिसि करप्शन त्रिपुरा मथा एडिसिओ चालो मो एक नंबर करप्शन दुर्नीति सीमाहीन एकदम मानियानाय ट्रेले काटनोब्रै गाब्रां त्रिपुरा मथारो एडिसि सरकार पाइबाय बर' रांचाम ब्रानि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एमडीसी যারা त्रिपुरा मथानि लोकल लीडर सह एडिसि नि जत रांखौ फैसा फाइमो आबो लुटपाट केनो चाबाय दं বনচুং বন্ধ ঘেরেমা সময়ে পাইথা আরেকবার চুং দাবি ঘেটং বন্ধ ঘেরে জনগণই পান্ডা সামন্তাউনি রাজ্য সরকার সাও হাজার হাজার কোটি রাং রিও এডিসি কে বসাপিও চলে রাংমাইয়া बीजेपी आईपीएफटी के वो एक दिखे राज्य सरकारों टंपाल बीजेपी बाय आई निनी त्रिपुरा मोठा बुराई तो जागा जागा बुराई पार्टी ऑफिस हवायो टोवायो नेशनल विभिन्न बक्तव्य सरकार लेखाया मा कावाबं मा सामुंबं बुले बुलायो टोवायो चालायो नंगायो फेलायो मुख्यमंत्री जियो सुनु खेये त्रिपुरा मोठानो गुलो आज जाओ त्रिपुरा मोठा के बीजेपी ना है सापियो बसे चाटिले बाला सेब्रा बंगाल करप्शन दुर्नीति जाति नि थांसानि गावसावो थांसावनिया रांचान माखिबो थांसा बखे त्रिपुरा मोठा बीजेपी नि सरकारनि काजखौ बनचुंसावो बन्द खे एडिसि करप्शन नो बन्द खे त्रेचिनि दाबि दङरो एनजिएन रेगा रेगानो बुंमुं फासलाया रेगानि काम क्रुइ खातावो बनि अवस्था बरचिनि आनंद बाजार অঞ্চল এলাকাও চুমু র বড় বিভিন্ন ভিলেজ কমিটিকাও বচিনি 10টা ব্লক এলাকা নিমছি বেশিরভাগ দুইটা বসিরাম আনন্দ ও অঞ্চল এলাকাও পূর্ব বান্ডারি মাটং পশ্চিম বান্ডারি মাটং কালাপানি গাউসবা টং আনন্দ সাগর টং খাকসাং টং পাড়া পাড়া লামা ক্রুইখা ব্রিক সোলিং ক্রুইখা ইটা তো খুগে চাপাইখা মেডেলি
master kurikan, chair, table, furniture kurikan. Proti school single teacher. Master ke bo bibina official meeting riau, SDM riau, survey meeting mo, IS riau school ke bo tala mara ke bondo ke. School chole ya. Gorib bro, পরের মাস সুযোগ রেখা বনি অবস্থা বচিনি অঞ্চল এলাকা জামপুই ডানছড়া এলাকা কনস্টিটিউয়েন্সিয়ান বড় ত্রিপুরা মোঠানি এমএলএ তো ত্রিপুরা মোঠানো এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স ভাইও থামো বেরায়ো সোশ্যাল মিডিয়া ওয়ারিও Kehep noi me malayo. Kaze ni samong kas kormo di samong ke bulatu. Brani samong ke performance ke bu zero. Kono country ka. Ba khemi edisi ni rang. Koটি কোটি le রাজ্য সরকার imi sao. যারা আরনি জনপ্রতিনিধি নাই ইএম নাই MDC নাই MLA নাই বা সামুখেপি পার্সেন্টেজ লাইয়ে চালমান জরাস সর্বনাশ শেষ হওয়া বড় হোস্টেল বড় রেসিডেন্সিয়াল হোস্টেল CPM ADC প্রশাসন তৈরি তম্পুয়া বড় গসিরামানন্দ বাজার অঞ্চলে দেখাবো গরিব ব্রহ্ম শিক্ষা দীক্ষার এমন পান্ডাবচুন বিভিন্ন হোস্টেল পুষ্প না নাই নাই দি তাকুম খুরাও এলাকানি ব্রহ্ম তংথপাড়া আনন্দ সাগর বড় আনন্দ বাজার BADP হোস্টেল হাই স্কুল হাই সেকেন্ডারি হোস্টেল বড় এডিসি দুইটা হোস্টেল তো বলছড়াওয়া 100 ক্যাপাসিটি সাতনালা গসিরাম নিনি আজান দাম ছড়া খেদা ছড়া থানায় বামফ্রন্টনি সময় ছোটে ব্রো যারা গরিব বুনাই ব্রো শিক্ষা দীক্ষা মেম্বার পান্ডাও সুযোগ এডিসি সরকার বামফ্রন্ট খেরিম তিনি আবনি ফল চুন্নুও আরো হোস্টেল পরে পড়াশোনা মাইয়ে তিনি মাধ্যমিক ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন পাস হয়ে থামো তিনি যিনি প্রশ্ন যারা ঠাংসাহিনী কৌশালেরও ডিপ্রলেনি হিংকৌশালেরও Greater Tipraleni hingkau sanero. Jati ni Pandawa, Dofani Pandawa, Gori Browni Pandawa, Jara Rangko Pijak Proyonai Tomeron Pandawa, Rani Pandawa Hustel Ngasude Kusayenan, Bora Elakani Pandak Temaya, Borono MLA, Borono Executive Member Tripura Motani. Maapokului. Osibale na yethone kawo Branis kazer bela samule zero Brani Greater Tipraland Brodhanga 2021 সালের Greater Tipraland ni kau samo Ozangthebu Bangladesh Ozangthebu Mizoram Bangi district Ozangthebu Hailakandi district mainai 90 এডিসি পুলিশ রিনাই চাকরি রিনাই 90 অটো পাম রিনাই ইয়ে 2021 সালে এডিসি যখন নির্বাচন হলো আবনি কাউকমা আবনি সামুং আবনি ব্রানি কর্মসূচি প্রৌনচুংনি সামলে আবলে সামলে কথা জিরো খালি বড় চিনে রাখাইয়া
আনন্দ বসিরাম এলাকায় সারা এডিসিও ত্রিপুরা মোটা সরকার ফাইপাই পর এডিসির ইতিহাস সবচেয়ে করাপ্টেড এডিসি প্রশাসন তৈরি ত্রিপুরা মোঠাল রাং ইয়ে মা সামন্ত বেরেনিমা এলটিসি খেলানিমা লন্ডন থামা আমেরিকা থামা কানাডা থামা ফিলিপাইন্স থামা কোটি কোটি এডিসি রাংলায়ে বেরায়ে জাতিनि पांडा दफानि पांडा एलाकानि पांडाले महा कर्मसूची प्रै महासाम महा प्रोजेक्ट बिमाय मप्रै महा जनगणि पांडा सुसु बिमाय मप्रै ब एलाकानि पांडा जों थांनाय 21 सालाव त्रिपुरा मठाना बुद्धि मनिचिनि फर्क मा माय हाला मा अं हाला ब एलाकानि पांडा बंगए ताखुन करो बिस्का चीनी दाबी दावानी लोगेबो चीनी बिस्का एडिसी जेटा बुदुं आइजों बरन सियानि ना चीनी राज्यव नाम जत नुनाय बामफ्रम सरकार जखन एडिसी प्रशासन तुये दंफुआ बारसुंगा साहासानु इंगे विभिन्न अनुष्ठान उद्बोध जनगणनि सुजुग सुबिदा लामा ब्रौबै सम्पर्क स्थापन खेयेनो ब्रौनि विपद आपद नाये ओ एलाकानो बेखे उद्धार खेनमा बेखे डेभलप खेनमा बनो सबसे बामफ्रम सरकार एडिसी प्रशासन तुये फाइको चीनी नंबर 1 टार्गेट खेये जों बता नो जों पालन केसा बंगा त्रे वहा तिनी बस समावेश नि माइदमो ब माइ खरम लेखे जतनो माकाबो बुस्तान त्रे कहम खवनिमा ब लुटपाट सरकारनि बिरुद्धे काओ घेबो थांसा काओ घेबो ग्रेटर त्रिपुरानि सानाय सामो घेबो जीरो सामुंगे तानिया बनि बिरुद्धे चीनी लड़ाई संग्राम चीनी अधिकार पुरी खेये त्रे बिस्तांगो एडिसी बोर्डुं खे निश्चय बोर्ड डिक्लेयर नियाको समय मते के तो उमाय फुं उनाय बा उमाय फन उमाय आरिंफो तिनिंची जों प्रस्तुत खालामनाय जत ब एलाकानि ब्रह्म गाबावेनो त्रे वेहाचिनि लड़ाई संग्राम जुर दानरियाना नांफुआनिना ब्रौ जानाय चुनाय जतनि पांडा एलाका शांति के जों तोनमान पांडा त्रे उन्नयन वनमान पांडा ब्रौनि समस्या समाधान खेमान पांडा चीनी बामफ्रम चीनी सीपीआईएम सारा कोनो विकल्प गै त्रे पार्टी ले थानाय फायनाय मुं फासलायनाय विभिन्न स्लोगान सय मटेके बुस्लायदिनाय तुइदिनाय बनो तु इतिहास अनुथाय हाइसानि आबागे ताखुं कर आइनि गावना त्रे लाउरि नायसिया जत आबा अनुरोध खेये তিনি যারা ব মিছিল জনসভা ও সময় কম কুপরিমাণ ইচ্ছে তিনি ভাইয়ে যোগদান দিনাই যতন ত্রে ওয়ে হাকসাম ইয়াফায়েন তিনি আই কাও বরনম পাইরা ইনকলাব জিন্দাবাদ সিপিআইএম জিন্দাবাদ সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ হয়ে